अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे घर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के कूंडों की फ़ातिहा पढ़ने का और उसका सवाब बख्शने का इंतहाई आसान तरीक़ा। क्योंकि होता यह है कि जब भी कूंडे आते हैं तो लोग कूंडों की फ़ातिहा पढ़वाने के लिए बेहद परेशानी का शिकार होते हैं। वो इधर उधर भागते हैं, लोगों को तलाशते हैं फ़ातिहा पढ़वाने के लिए, लेकिन वक्ती तौर पर इत्तेफाक से अगर कोई नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी के पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद से अपने घर पर कूंडों की न्याज़ बहुत आसानी के साथ दे सकेंगे और साथ ही हम आपको कूंडों की फ़ातिहा की वो दो बुनियादी गलतियाँ भी बताएंगे जो कूंडों की फ़ातिहा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन गलतियों को करने से कूंडों की फ़ातिहा का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। लिहाजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि कूंडों की फ़ातिहा पढ़ने का इंतहाई आसान तरीक़ा क्या है। तो देखिए, उसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप बावज़ू हो जाएं, वज़ू वगैरह बना लें। उसके बाद आपके घर में कूंडे, पूड़ियाँ, खीर वगैरह जो कुछ भी खाने पीने का सामान बना हुआ हो उसको आप सामने मुसल्ले पर रखें और एक गिलास में थोड़ा सा पानी भर कर रख लें और उसके बाद फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 3 मरतबा जो दुरूद पाक भी आपको आसानी से याद हो, आप पढ़ सकें, वो दुरूद पाक पढ़ लें। वरना आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो दुरूद पाक नज़र आ रहा होगा, ये दुरूद पाक आपको 3 मरतबा पढ़ लेना। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि पढ़ना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर एक बार आपको सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। सूरह फ़ातिहा भी आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आएगी, हिंदी में भी और अरबी में भी। जिसको आप आसानी से पढ़ सकें उसमें आप पढ़ लीजिए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो, पढ़ना आपके लिए इंतहाई आसान हो। इस तरह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये आपको 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लेंगे। कुल हुवल्लाह शरीफ भी मशहूर मारूफ सूरत है, लेकिन एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपको 3 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था वो फिर पढ़ लें और उसके बाद फिर आप दुआ करेंगे, ईसल सवाब करेंगे। इस तरह दुआ करने का तरीक़ा ये है कि पहले आप 1 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएंगे और इस तरह दुआ करेंगे, या अल्लाह परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब, खुशबू शीरीनी पानी का सवाब परवरदिगार सबसे पहले मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब हुज़ूर के तमाम सहाबा, सहाबियात, अज़वाज मुतारात, अहले बैत अतहार, तमाम आपके घर वालों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। और खुसूस बिलखुसूस इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब, इस महज़र का सवाब, खुशबू शीरीनी पानी का सवाब हज़रत सरकार सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम औलादें और आपके तमाम खलफ़ा और आपके तमाम घर वालों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब हज़रत सरकार
سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سلسلہ پاک سے تعلق رکھنے والے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیری، حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی، حضور محبوب الہی شاہ نظام الدین اولیاء دہلوی اور تمام اولیاء ہندوستان کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو، اس جائز مقصد کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کا کوئی کاروبار ہے تو اپنے کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب میں جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی جائز مقصد آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہو دم واپسی یا اللہ لپہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے آپ کی کنڈوں کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر خود سے کنڈوں کی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کنڈوں کی فاتحہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو فرض سمجھ لیتے ہیں، واجب سمجھ لیتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جائز مستحسن مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے اور آپ کی نیت میں خلوص ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا، اور جو دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کنڈوں کی فاتحہ نہیں کی تو ہم پر کوئی گناہ ہوگا یا ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ کنڈوں کی فاتحہ اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کی تو آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ کسی طرح سے بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، خطا کار سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔